Uy, ato Brad. Nga-apply unta kog portero unta Brad kay kana wala man jud ko'y trabaho gud Brad. Apply ka pultiro dili ba? Dili bra ako aplayanan og pultiro dili Brad kay muagi may nagbarangay basta mo apply kag pultiro pero ako may endorso nos barangay Brad kay sa tinuod lang gilisdan ako ni akong trabaho diri pagka pultiro kay dako mo kini atong interior Brad. Nya kuan ba? Ako sa pultiro 3 hektaryas ko ni so ako lang endorso tong kapitan mo apply kag pultiro nya akong sweldo nga 14,000 tungaon lang nato tag 7,000 ta sugot ka. Sugot na ko Brad. Kugihan man ka. Oh, Di ka mahadlok mo tuyok ng minteryo. di kum hadlok Brad. Sig talawan ka mo tuyok ng minteryo ha kay hadlok kag kalag. Adik man jud ko mahadlok kalag Brad. Kay ang kalag pag ganin ako mahadlok ko Brad. As bagay mo ra kag kalag ug naon Brad. Ta ko medyo bitaw na Brad nang usnadam jud ka mo apply pagka pultero. Nada ko Brad. Ako man to sa barangay ni kapitan ko musugot siya duha na ta dire kay gilistan ko dako kay minteryo nya. Ako rin sa pultiro. Okay magkasi mo ah. Okay ra na ko na Brad. Sige kay ug musugot siya sugdon ti ka ugma. Ate ba nga sa Brad? Uy. Di ra ba pwede ma-apply og mga pultiro diri Brad kay bawal diri mapangagway ngipon. Kay mga unsa marining dihang sa diri ding minteriyo dinhi nga kay kana pinakay o kan bungo. Tama soy.